যোগা চোদ মারানি বিপদ ভঞ্জন মারলি কেন মনরা মদন রায়ের আর চন্দন ভোগচাঁদ রাম গোসায়ে কত গোসায়ে মারলি শুধু এমন রাঙা গুদটি দেখি পম্পা তুমি গুদই মই আমেরিকান মেক্সিকান গুদে রাগিয়ে গুদে দাও হে খানে আও সুদূর গগনে তোমারও গুদু লালের ঝুনি কিভাবে দেখা যায় মহিমা ও চুদ মারানি বেজুরতনপুর গোঘাটের গুদি মা শারদা রাম কৃষ্ণের করিয়ায় আসন পবিত্রা তোমরা লোহময়ী শারদা বানায়ে পাতাল ভূমিতে তার প্রতি ছবি কেন আসে ভারত আকাশে ওলো চুদি চুদ মারানি তোদের গুদের কি গুদের জ্বালা গুদ মিটানি ওরে যোগা চুদু যোগা চুদ মারানি শালাটে ফারায় কুনাল গুদাল চোদাল চুদ মারানি শালা অনেন্দ্র মনেন্দ্র অতীন্দ্র নামে চুদু গুদুর বাচ্চা বিপদ বিপঞ্জন বিদেশ সুমিত বিপণন বিপ্রকর্ষ চুদিরয়নন রবি দিব্যেন্দু গুব্ধ বিন্দু গোবিন্দ চুদ চুতাঙ্গ সুধীরয় ধীর পধি সুশান্তয় অশান্ত সন্তোষয় অসন্তোষ মোহিতস গুদিতস চুদিতস চুদরস খায়হিতস রতিনস ঈপ্সিত গুদ চোদা কাঙ্কে দিতে না পারে রঞ্জিতা খুড়ি আমার রঞ্জিতা কঙ্গনা সঙ্গনা চুদাঙ্গনা চুদো সম্রাট চুদো চুদো বেটি বহন কঙ্গনা রঙ্গনা মাজিদ মজিদ মনীষ দৈধর গাইধর গুধধর চুদ ধর গিদ্ধর গুদ ধর সুতপা গুদ পা চুদ মারানি চুদি দেখো আকাশ খুলি গেল কিভাবে খুলি গেল চুদ মারানি আর নিচে বিনীত দেখো এখানেও কিছু নাহি জয়ে ঘুরন্ত যদি তুমি এভাবে ঘুরে যত যত বিলিয়ন মিলিয়ন অ্যাটমিক পয়েন্ট আছে সব আমি বম্বার্ডিং করি করি তড়িতেছি ম্যাগনেট লইয়া চুদি ফের জোড়া লাগাইছি আমার গুদমারণী গুদির দল রঙ গুদে চুধু গুদমা রণী নিলয়া পলয়া অপলায়া পলয়া করে নেচার বেশ ডিভাস্টেটিং করে চুদুরগণ আমেরিকা না ধরিতে পারে সে ভারত আমার চোখে দেখি রক্ত জবা গুদির ছবি রক্ত জবা গুদুর ভিতর গুদমারানির ছবি সে ছবি এ ক্যামেরা না ধরিতে পারে আমারও দেখো সে এখনো এ আখের ভিতর রক্ত জবা ছবি দেখি সে গুদের রক্ত মায়া ডাইনি রাক্ষসীর গুদের ভিতর সে অতি অতি মানসিক কসমিক রেস লাইট রেড অতি ড্যাসলিং কালার চুদি নেচার বেশ ডিভাস্টেশন করিছে चुदी देखो अमी आधा घंटा हो गया लाइट ऑफ नहीं कर पा रहा है टाइम बहुत हो गया और ये मेरा पूरा आम सारा धरा के निकाल के फैली देगा वो जो हजारों बच्चा मैग्नेटिक असर से होके पेड़ से पूरा आम को तोड़ी दे रहा है मतलब इतना डिवास्टेटिव अवर नेचर डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी दिस चुदिर बच्चा इज एवरीबडी इज कंप्लीट इन दिस ईयर there is a devastation of mango is damaging by this chudir bacha and fruits everything
ऑल दिस हैज बीन डैमेज, मतलब थ्रोइंग करते हैं मैग्नेटिक हैंड से। वो चुदमारानी जो मैग्नेटिक फिगर हो जाता है, योर बॉडी कैन बी मैग्नीफाइड विद मैग्नेट। सो द चुदमारानी कैन नेचर misusing that media is beautiful media to use that Bhasi Kalam. If it is the sea Kalam for infinity, and that can be created underneath by the going in under deep sea, that thick water, dense thick water, and that will give the devastative micro atomic bombarding power. If it even is a machine, you are rotating with this way, and this way you are rotating, you are rotating and rotating, or you are rotating in this way, you are away, or you are away, or you are rotating in this way, 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 or up and down, up and down, up and down. Your side rotation, then angular rotation, so many rotation, doing bombarding in billions of trillions of bombarding, atom bombarding, only then responsible to keep this respiration open for each animal, birds, human on this earth, of this surface and that surface. Because my body is half portion this surface, half portion on that surface. Because there is an opposite power, that cyclic, anti-cyclic, that is giving life or birth of the stability of the earth, and that this stability is finish of the ending of life, that equilibrium, this stretching of the gravitational force, and the twisting by this vagina, so Magi vagina, that is a reproductive power. दिस चुद महारानी बंगाली कुत्ते गोघाट रामपुर, ये माँ शारदा को जो सिटिंग पोस्चर है, पा स्प्रेडिंग, लेग स्प्रेडिंग सिटिंग, एंड दैट मेड विन आयरन स्ट्रक्चर, एंड दैट हैज मेकिंग विथ टंगस्टन so many strong metal, and that metal list I will try to collect and to give another next. And I have left another video yesterday. मैं इस चुदीर बच्चा को सरे का आँख उपड़ेने का कह लिया। ये गोविंदो चुदीर बच्चा गोविंदो कामार की पूरा आँख उखड़ लेंगे। इसका जापानी दूध, घोषण, बोषण, जोषण, जितना भी नाम लेके चुदीर बुद्धू हाफ चाइना हाफ जापानी से जो टेक्नोलॉजी लेके ये चुद महारानी जो मैसिव सेटअप जर्मनी एवं जापान क्या जो एंटीफोर्स था, बट दे आर कम्युनिस्ट चुदीर बच्चा। पहले तो राशिया ने अलाइड थे, अभी फिर क्यूबा से चुद महारानी। नाउ दिस हैज बिकम मेड ऑफ दिस चाइना, एंड चाइना टू नाउ मदर चुद मोदीस FDI, चुद महारानी ब्लू FDI. सो दिस अजित दोभाल चुदीर बच्चा इज ए क्रिमिनल। मैं इनको डिक्लेयर दिया, आँख उखाड़ लेंगे जीवित अवस्था, पेनिस उपस्थ उखाड़ लेंगे, झोनी के गुद के अंदर काट लेंगे, कर्तन कर ले, कर्ण विदीर्ण कर देंगे, जुहवा कर्तन कर देंगे, कुमर चेस्ट गुड़ा देंगे, ग्राइंड कर देंगे, ऑयल में स्किन पीलिंग कर देंगे, और जो भी करने निर्मम रूप से जो हत्या करना है पियर्सिंग करके, डैमेज करके, फ्राइंग करके चुदीर बारका को मारेंगे। इतना बर्बर ब्रूटलिटी दैट आई टू डिक्लेयर टू दिस 8th March, 8th April 2021. Today is whatever may be Thursday or Wednesday. The Thursday. This is horrible declaration. I am giving each and every element of the Indian Gunda Niti. Politics is not a politics, not a Rajniti, it is a Gunda Niti. In this today's judicial system, police system, each and everybody, scientific system, ICMR, CSRI, environmental, agriculture, veterinary, fishery, digital, medical science, then is forestry, then your cloud meteorology department, then nature, environment, forest, etc. The all department, commerce and foreign ministry will be badly scrutinized and they will be culled in brutal manner. Foreign ministry, passport, CBI, NI,
IB department's scrutiny will be so severe, each and everybody will be beheaded in such a manner that their crime doing this message supposed to reach. You are telling your digital system is Sashastra, Atmanirbhar, Chudinirbhar. If that is affect my voice, why not going about this? You have can estimate the earth, infinity, universe, and Einstein given gravitational theory. वो जो वेश वो चुद मारने राना अधिकार के जो चुदिर बुदुर करता है, ये अंडारसी में सारे जाके पूरा प्लैनेट के भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मैग्नेटिक कलम लगा के। लेकिन भी मैग्नेटिक और बोर करने वाला मशीन और जो पाइप को खड़ा करके 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डायमीटर, हाफ किलोमीटर डायमीटर, क्या 10 मीटर, 100 मीटर डायमीटर को खड़ा करके पूरा यूनिवर्स को आप डैमेज कर सकते हैं। मैग्नेटिक गोइंग दिस, if it is the column of the bottom of the sea, 6 kilometers till the boring and upting, lifting station is 2 kilometers, then 10-15 kilometers high, and that will be plunging of the system into deep water and taking away. That will be devastating power to damage the whole earth using the magnetic gravitational principles and magnet theory, where all that electromagnetic wave can be squeezed, can be released by this way, anticyclic, and this twisting in this cyclic. So that will be different of North Pole, South Pole, but I am remaining in North Pole, the earth bearing my this body dispersing, molecule dispersing, baking, bombarding, that is my cyclic, anticyclic, yogic power. That is, now it is not possible, but that I have described. कोई भी चुदिर बच्चा, कोई religious, scientific, judicial, police in this date and this American, this White House that has to be, they cannot ignore this crime against their own people USA. That is given devastating punishment and catastrophic punishment in their life. If you have involved you take this video, Blue Whale, London, suspicious. I am giving this message, Colorado, climate, pollution and NOAA, NOAA, Woodland Holy Oil Institute, and to this institute and Paddy. You have to tell NASA, Silvalicon, and you are all giant tech, UK, USA, Germany, mainly USA, this person, mainly USA, this. It's very critically, I need this information. You cannot do no excuse that you cannot estimate, understand, learn, hacking, hijacking, that is not listenable and compromisable, or that can be any mercy can be shown on your guilty offense, negligence, denying, defying, ignoring mine order, mine information, mine reporting through the YouTube, Facebook, Twitter, Gmail, email, etc., internet, everywhere you are seeing my potence. I am who I am, what was authority, and I am that Western world Jesus authority, and I am Allah authority of Islamic, and I am Lord Hari Ram authority on the earth for Indian, Buddhist authorities, Christians, Sikh, everybody is to take feet soil from me, my feet soil. If anybody had to do sport, he has to challenge me, but you take world from where I can, what is Vivekananda, I give all this information of this astonishing, that crime doing and astonishing matter misusing.